शहीद की कब्र पर सलामी देगी। सलाम फाइट। जब वो उनकी शहादत हुई, उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया सिर्फ था। प्रोग्राम अहवाल के साथ मैं हूं तजम्मुल जंजुआ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलिकवाल के इलाका संदा में, जहां पर एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल शहीद की आज बरसी मनाई जा रही है और इसी हवाले से एक फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया है। आज के प्रोग्राम में आपको उनके अहले खाना से भी मिलवाएंगे और यहाँ पर आए लोगों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहीद एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल के भाई हैं शहजाद महमूद गोंदल साहब। सर बताइएगा, जो एसएसपी जाहिद साहब थे, कैसे उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, किस तरह सर्विस में गए, कितना अरसा पुलिस की सर्विस में गुजारा, क्या थोड़ी सी तफसीलात हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद शहीद बचपन में ही बड़े लायक, इंतहाई बाकिरदार और आम लोगों से हट कर थे। उनकी आदतें आम लोगों से हट कर थीं। इंतहाई शरीफ व नफ्स आदमी और इंतहाई ज़हीन और इल्म रखने वाले आदमी थे। मेरा उनसे जो ताल्लुक़ था भाई होने के अलावा भी, उनसे ताल्लुक़ मेरा एक मुरीद और मुर्शद का था। वो मुझे हर लहज़े, कोई भी मुझे मसला हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दीनी मामला हो पेश हो, कोई दुनियावी मामला पेश हो, तो हमेशा वैसी रहनुमाई करते थे कि आप यकीन जाने कि बड़े बड़े उलमा से वो गुत्थियाँ नहीं सुलझती थीं। वो जो चंद सेकंड में मुझे वो एक कागज़ पे चंद निशान बनाकर समझा देते थे। जाहिद साहब पुलिस में बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से गए, शौक़ था उनको। और पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, जब वो उनकी शहादत हुई तो उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया सिर्फ था और अगले महीने की सैलरी उनकी आई थी। तो ना उन्होंने घर बनाया, ना उन्होंने कोई जायदादें बनाई अपनी, जो कि यकीनन कोई किसी सरकारी मुलाजिम को ये ज़ेब भी नहीं देता कि वो उसे चाहिए कि वो हर लहज़ा अपने फ़र्ज़ की अदायगी करे और आवाम की खिदमत करे। तो जाहिद साहब कई जहाँ पे भी रहे हैं वहाँ पे अनमिट नकूश छोड़ गए थे। अभी भी राजनपुर में आप चले जाएँ, लोग उनको याद करके रोते हैं। यहाँ वो 1.5-2 साल मुश्किल स्टेशन में गुजारे उन्होंने। वहाँ उन्होंने लोगों की, आम आदमी की इंसाफ की यानी इंसाफ तक उनकी जो एक्सेस थी उसको उन्होंने यकीनी बनाया। अभी भी मैं गया हूँ पिछले दिनों राजनपुर, तो मैं वो देख के हैरान रह गया हूँ कि उन्होंने वहाँ पे आवाम के लिए जो सहूलतें बनाई और जो पुलिस के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने काम किए, वो अभी तक वो लोग नहीं भूले। सर ये बताइएगा कि आपने उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए एक फ़ाउंडेशन उसका आगाज़ किया, जो शहादत के दिन ही उसका आगाज़ हो गया था, जो आज तक अपना काम कर रही है। आज भी उसी हवाले से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, स्कूल में संग बुनियाद रखा गया है एक ब्लॉक का। और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ये क्या जज्बा था, क्या क्या इक़दामात किए गए हैं उस फाउंडेशन के तहत? देखिए, इक़दामात तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये उनकी शहादत की कबूलियत का एक मौजज़ा है, उनकी शहादत की कबूलियत की एक निशानी है कि ये काम अल्लाह की तरफ से ख़ुद ब खुद होना शुरू हो गए। इसमें मुझे कोई ग़ज़ाती तौर पर कोई ख़ास काविश ना करनी पड़ी। अहले इलाका के लोग, हमारे गांव के लोगों ने इसमें वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया और आहिस्ता आहिस्ता ये तंज़ीम जो है अब माशाअल्लाह काफ़ी लोगों को अब इसकी वजह से उनकी खिदमत की जा रही है। एम्बुलेंस आपने देख ली है, मेडिकल कैंप्स हैं, आई कैंप्स हम लगवाते रहे हैं। ये स्कूल में हम 3 कमरे और दूसरे स्कूल में भी 3 कमरे, 6 कमरों का हमने सेल्फ हेल्प बेसिस पे शुरू किया और जनाजा गाह को हमने ठीक किया। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे, इवन यहाँ सफाई का इंतज़ाम नहीं था गाँव में, सफाई की, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने काम किया। तो ये सिलसिला ख़ुद ब खुद चलता रहा है। जो इससे यही मैं समझता हूँ कि ये जैसे शहीद लोगों की खिदमत पहले करते थे, अब भी उन्हीं के नाम की बरकत से अब भी लोगों की हम खिदमत कर रहे हैं। सर थोड़ा सा उनकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, उस हवाले से बताइएगा। वालिदैन के साथ उनका जो यादें थीं, उस हवाले से अगर आप कोई नाज़रीन के साथ बात शेयर करना चाहें। देखें, शहीद जो थे वो सबको प्यारे थे और मैं कभी भी, मेरे वाले साहब बड़े ज़रा सख्त मिजाज आदमी थे,
لیکن میں نے بچپن سے ہی دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی زاہد صاحب کے ساتھ کوئی سخت بات یا کوئی بھی نہیں کی. ایک تو وہ موقع نہیں آنے دیتے تھے کہ اور اپنے فرائض میں اور اپنے سارے کاموں میں وہ بڑے مستعد تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ خاموش طبع تھے, وہ زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے تھے. یقین کریں جب ان کی شہادت ہوئی اور جس طرح لوگ امڑ کر آئے ہمارے گاؤں میں اور ہم سے پرسہ کرنے آئے, تو اہل علاقہ جو تھے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اتنا بڑا آدمی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس گاؤں میں اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ رہتا ہے. اور وہ پولیس کی جو کر و فر ہوتی ہے عام طور پر جو لوگ رکھتے ہیں ان سے بہت دور رہتے تھے. وہ انہوں نے اگر گاؤں میں بھی آنا تو صرف ایک ڈرائیور لے کے آتے تھے, کوئی ان کے ساتھ پروٹوکول کی گاڑیاں وہ اس چیز کو ہمیشہ اوائڈ کرتے تھے. کیا بچوں کا کیا خاص طور پہ وہ ایک تاثرات تھے؟ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک المیہ تھا بچوں کے لیے. جب ان کے والد صبح وردی پہن کے گئے اور شام کو نہ آئے تو وہ بہت بڑی ایک کربلا جیسا سانحہ لگتا تھا. اور اللہ نے شکر ہے اللہ کا, اب وہ ماشاء اللہ اپنی کلاسوں میں بیٹیاں جو ہماری پڑھ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعلیم مکمل کریں گی. اور زاہد صاحب کا نام جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے, باقی اللہ کی مرضی, کہ جب تک ہم رہیں یا ہماری اولادیں رہیں بعد میں, ان کا نام ہمیشہ زندہ و جاوید رہے. ناظرین, آپ نے شہید ایس ایس پی زاہد محمود گوندل کے بھائی کی بات سنی. اس وقت جب وہ بات کر رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بھائی کی یاد جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے آنسوؤں کی صورت میں. ہم یہاں پر جو اہل علاقہ آئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ جب شہید یہاں پر آتے تھے تو ان کا کس طرح کا طرز عمل تھا, کیا برتاؤ تھا, اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ گاؤں کے ایک بزرگ بھی موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا, جب زاہد صاحب گاؤں میں چھٹیوں میں جب کبھی آتے تھے تو ان کا گاؤں کے لوگوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ, ظاہر ہے بزرگ ہیں آپ, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہوگا, کیا طرز عمل تھا, کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے, یا جب ملتے تھے تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. انہوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی, شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. اس کے علاوہ جو اپنے مقامی لوگ تھے, اپنے گاؤں کے لوگ, دائیں بائیں کے لوگ, جو لوگ بھی کسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس جاتا تھا تو وہ بڑی پراٹی کے ساتھ میرٹ پہ ان کا جو کام ہوتا تھا وہ کرتے تھے. ماشاءاللہ ہم اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ وہ ایک شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے, اور اپنے علاقے کے لیے خاص کر کے یہ لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ جب گاؤں میں آتے تھے تو وہ ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا, سارے لوگ ان سے محبت کرتے تھے, وہ لوگوں سے محبت کرتے تھے. یہ جو خلا جو پیدا ہوا ہے ہمارے اس گاؤں کے لیے, اس علاقے کے لیے, اس ملک کے لیے, انتہائی محنتی انسان تھے, انتہائی شریف النفس انسان تھے, اور بہت اچھا اپنی زندگی کا کردار انہوں نے نبھایا ہے. جی, جب وہ سروس میں آئے تو بڑی محنت سے, ایمانداری سے جن لوگوں کا ہاتھ ہوتا تھا میرٹ پہ کام کرتے تھے. اور جب گاؤں میں آتے تھے نا تو ان کا اخلاق ایسا تھا کہ غریب لوگوں کے ساتھ, دوسرے بزرگوں کے ساتھ, دوسرے جو معاشرے میں اپنے بلادری کے یا باہر سے بھی لوگ آتے تھے ان کے ساتھ بہت اچھی ڈیل کرتے تھے. اور ان کو شہید ہونے کے بعد خاص کر جو فاؤنڈیشن ہے ان کی بنی ہوئی جماعت ہے وہ تو بہت اچھے کام کر رہی ہے. تو پھر یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے اپیل کی لوگوں سے. ہم نے پہلے تو ارادہ 2 کمروں کا تھا, 2 کمرے جو ہے ہم نے شروع کیے, تو لیکن پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ اس سے ہم جو ہے اب 7 کمرے جو ہے نا ان کی تعمیر شروع ہے. حاجی افتخار صاحب ناروے سے ہیں, ہمارے یہ گاؤں کے رہنے والے ہیں, تو انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا اور 4 کمرے جو ہے نا وہ اکیلے انہوں نے خود تعمیر کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا. تو اس طرح یہ کل ملا کے اب 7 کمرے اسکول کے اندر ہو گئے ہیں. اب بلڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے, کوئی ایشو نہیں رہا ہے. تو اب ہماری حکام بالا سے یہ اپیل ہے کہ خدا را اب تو ہمارے اسکول کو کم از کم ایلیمنٹری کر دیں, کم از کم مڈل تک کر دیں. ہماری بے شمار بچیاں جو ہیں, غریب بچیاں جو ہیں, وہ صرف کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے میانہ گوندل نہیں جا پاتی ہیں یا پرائیویٹ اسکولز میں نہیں جا پاتی ہیں اور گھر بیٹھ جاتی ہیں. تو ہونا تو ہائی اسکول چاہیے تھا, لیکن کم از کم مڈل تو جو ہے نا اسکول وہ تو ہماری اس وقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی ضرورت ہے. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی زاہد شہید فاؤنڈیشن جو ہے اس کے نائب صدر میرے ساتھ موجود ہیں میاں سرفراز احمد گوندل صاحب. سر بتائیے گا کہ آپ کی فاؤنڈیشن نے کیا کیا خدمات اس وقت تک سر انجام دی جا چکی ہیں اور مزید آگے مستقبل میں کیا لایا عمل ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फाउंडेशन को 6 साल हो गए हैं गाँव में आए हुए, और हमने इस गांव में ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं किया। हमने बेवा की में खिदमत की है, हम गलियां ठीक की हैं, हमने पुलें ठीक की हैं, नालियां ठीक की हैं, एम्बुलेंस चला रहे हैं। उसके अलावा सैलाब में हमने 50 लाख का फ़ंड मतलब है कि जमा किया था, जो हमने बलूचिस्तान और सवात में सर्फ किया। उस पे हमने काफ़ी काम किया। बाकी जितने भी हमारे गांव में मसाइल होते हैं उन पे हम काम करते हैं, आई कैम्प करते हैं, मेडिकल कैम्प करते हैं। इस तरह के जो भी मतलब प्रोग्राम होते हैं उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये बताइएगा कि मुस्तकबिल करीब में आपका कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, क्या मनसूबाबंदी है आपकी, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है? इस वक्त हमारे पास जो 2 प्रोजेक्ट हैं, एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में 3 कमरे और उसके आगे बरामदा और उस सारे उसके अंदर वाशरूम वगैरह की फैसिलिटी, और दूसरा जो बॉयज़ कैंपस उसके अंदर 4 कमरे हैं, बरामदा है और उसकी सारी है, जो आपने सामने देखे भी हैं। इंशाल्लाह ये बहुत हम जल्दी मतलब कंप्लीट करेंगे, और इस स्कूल को भी हम अपग्रेड करेंगे क्योंकि ये अभी तक प्राइमरी स्कूल है और हमारे स्कूल की तादाद जो है 500 से प्लस है। यानी जो सेहत और तालीम के बुनियादी मसाइल हैं, ज़्यादा आपने इन दोनों पे फोकस किया, इसके अलावा बाकी जो काम है वो भी साथ साथ जारी हैं? जी बिल्कुल, हमने सेहत पे हमने एक डिस्पेंसरी बनाई हुई है, उस पे जो नादार गरीब हैं उनको हम फ्री मतलब है कि मेडिसिन दे रहे हैं, और जो गरीब बच्चे हैं उनको मतलब कापी पेंसिल स्टेशनरी सब कुछ मतलब अवेल कर रहे हैं। हत्ता कि इस सर्दियों में हमने सब बच्चों को जो मुस्तहिक हैं उनको वर्दियाँ और मतलब है कि जर्सी बूट वगैरह सब कुछ हमने प्रोवाइड किया। नाज़रीन, शहीद SSP जाहिद महमूद गोंदल के नाम को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पर कायम फाउंडेशन रफ़ाही कामों के लिए इंतहाई रफ़ाही कामों में सरगर्म है और यहाँ पर लोगों की खिदमत का जज्बे से सरशार है। मज़ीद किसी प्रोग्राम के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।